Maayong adlaw, ako si Mama Amor. Ako si Angela. Karon magtuon ta unsaon pag-ihap usa hangtod usa ka gatos. Bisaya numbers. Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! This is the board. I don't speak Bisaya, but I know how to do my name in Bisaya. And when Mommy was saying one in Bisaya, and then I will move this one here. Okay. Sugdan nato ang pag-ihap usa hangtod 10. Usa, Usa, duha, Duha, tulo, Tulo, upat, Upat, lima, Lima, unom, Unom, pito, Pito, walo, Walo, siyam, Siyam, pulo. Pulo. So the blues are finished, so now we need to do the greens. So, naay pulo. Pulo. Usabon na itong ihap, ha? Usa, Usa, duha, Duha, tulo, Tulo, upat, Upat, lima, Lima, unom, Unom, pito, Pito, walo, Walo, siyam, Siyam, pulo. Pulo. So now we can do the greens, but I speak English. I can speak Deutsch because Kochen, Slaven, Spielen, that. But that's not. But we are not doing the Deutsch words. Ang Bisaya nga numero, usa hangtod 10 binisaya jud. Pero unsi pataas, Spanish na siya ang gamiton. Samot na pagkakwarta ang hisgutan. Mauni siya ang piso. 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 Mag-ihap ta og mga piso. 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 Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Sab. Piso. Piso. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Wait from the start. O sige. Piso. Piso. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Tama. Mauni siya ang 5 pesos. 5 pesos. 5 pesos. 5 pesos. 5 pesos. Mauni siya ang 20 pesos. 20 pesos. Mag-ihap ta og kwarta piso hangtod 20. Piso. Piso. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Gis. Yes. Gis ni siya kabuo. Now we need to do the green ones. Karon mag-ihap ta 11 hangtod 20. 11. Once. 12. Doce. 13. Trece. 14. 14. 15. 15. 16. 16.
17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. 20. Inana pag-ihap ug kwarta, piso hangtod 20. Inana pud ang pag-ihap sa Spanish. Gusto niyo mag-ihap ta ani? O sige, karon mag-ihap ta 21 hangtod 30. 21 hangtod 30. 30, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29. 29, Ikaw kuha sa 30 ikaw. 30, Ikaw. 30, 30. 30. Apir. Sunod, mag-ihap ta 31 hangtod 40. 30. Mom, 30, active it. 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 46, 37, 47, 38, 38, 39, 39, 40, 40. 40. Apir. Wait. 1, 2, 3, 4, So, 40 is 40. 40. Apir. Mauni siya ang kwarta na 50 sa Pilipinas. Open. So, mag-ihap na pud ta 41 hangtod 50. 50. 41, 41. 42, Ito. 43, 3. 44, 4. 45, 5. 46. 6. Mayon pud kag 40. 47, 40. 7, 7. 48, 8. 48. 48. But I like to say the short one. Pero kani siya dire, kuan lang man ni siya, ang katong piso hangtod 10. So, nagihap naman tag 40. So, kinalan mo yung tag 40i. So, padayon, 48. 48. 49. 49. 50. 50. 50 pesos. 50 pesos. 50 pesos. 50 pesos. Karon mag-ihap na pud ta pataas 50. So magsugod ta sa 51 hangtod 60. 51, Y 51. 52, 52. 53, 3. 54, Y 54. 55, 55. 56, 56. 57, 57. 58, 58. 59, 59. 60, 60.
Correct. Correct. Wa mag-ihapta sa isinta hangtod usa ka gatos. Sunduga ko ninyo. Sa isinta i-uno. 601. Sa isinta i-dos. 602. Sa isinta i-tres. 603. Sa isinta i-cuatro. 604. Sa isinta i-cinco. 5. Sa isinta i-siete. 5. Sa isinta i-otso. Sa isinta i-otso. 608 ka. Sa isinta Utot. i-otso. Sa isinta i-nueve. 608. I-nueve. Noy. Sietenta. 60. Setenta. Karon maghihapta 71 hangtod 80. 80. 80. 61. 601. 62. 602. 63. 603. 64. 604. 65. 605. 66. 606. 67. 607. 68. 608. 69. 609. 80. 80. Yes, you. 81. 81. 81. 82. 82. 83. 83. 84. 84. 85. 85. 86. 86. 87. 88. 88. 89. 89. 90. 90. Finish! 90. 90. Karon mag-ihapta 90 hangtod usa ka gatos. 2. Kani nga mga numero parihara ni siya sa pag-ihap sa Spanish. Spanish. Kani nga number, ang number pag-ihap sa kwarta kay Spanish. Spanish. Oo, pagka-Bisaya. So, magsugod ta 91, 81. 92, 92. 93, 93. 94, 94. 95, 96, 95. 97, 96. 97, 97. 98, 99, 99, usa ka gatos. Finish! Goodbye, guys. Dili, humanan sa to. Oh. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. Sa Bisaya, ang 1 to 10 kay Bisaya jud. Pero
Pagpataas na siya, 11 hangtod 100, mahimo na siyang Spanish. So, karon 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Karon maghihap na pud ta 51 hangtod sa kagatos. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ug 60. Og 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, usa ka gatos. Mao ka na ang pag-ihap nga binisaya usa hangtod usa ka gatos. Ako si Mama Amor. Ako si Angela. Ako si Thanos. Click the like button. Click subscribe. Bye-bye.